অমৃতা বিশ্বাস মহাশয়া, অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক, সারগাছি সার্কেল। এদের হাতে পুরস্কার তুলে দেবেন মাননীয় অতিথি অমৃতা বিশ্বাস মহাশয়া, অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক, সারগাছি চত্বর। मेरी माँ के है नाम, मेरी माँ मुझे देखेगी नाचना जरूर है। मैं जीतूं या हारूं मुझे नाचना जरूर है। मेरी माँ मुझे देखेगी नाचना जरूर है।